Welcome back to the second episode of Skilling Manipur gi Training Center da chak thongba ngasai ki warida first episode da yaung gi kongon ka bu afam do welcome yengsi hango si kongon si je kongon kare ji this is the kongor and this is the mahau si kongor na mahau uina thora ba matung sida yengbiu kop na yengbiu wow sida bu hauro jo si karino hayu yengu mahau. This is the mahau. This is the mahau. Mahau jida amuk ke hena haur na ba koi gi ke haur se ba alu ne khaminar sun ne tomato na father masi grind to khaira da madu gi mathak to da karen fabana akoi gi associate karen fabana masala ga hapjin nora manam nuksi na ba siamle hairi ba manam nuksi na ba amuk henan hauna na ba posak si nasi mahau lak sida hapsin laga yenasi wow makon si yeng view jau hai laibak thi bani electric ki mai oi bani na khitang warm level da lai gre aduna jau ki makon khitang di handare sida hai view aja na mashi gi sida akoi mahau si mangan darna ba sing sa bani na sai gi karo hot water sing sa ba si mai khu si sin da bai war ne da mai khu thon da bai war ne da pollution kan na ba han prepare hot water later stigi sida hapani stigi sida mu hap tori ni ji kwai hairi ba mahau si ball da lai hau da na amu isin dina khechil laga hapsin ba ari na tang machi gi si manung mapan thor manung thekna akoi gi mimin na ba gi tamak minute manga mu thamasi ahum sabe episode ki damak da kodam goodbye mayam ngabiu hum so episode ki damak ta madu gi episode di yam mong ta ba mahau u phangani ado mayam jo khoi chaba u da ngai tin khara yot ka do mali khubi khara sikhai ka hu khara yaw ni madu karen phawna khangi bye for this episode.